Rekaman Daska memperlihatkan jembatan Naten Mandawa berguncang hebat saat gempa berkekuatan 6,9 magnitudo mengguncang Provinsi Cebu pada Selasa malam. Jesus! Jesus! No, oh my God, Lord Jesus Christ! Lang, naglinog lang, Lord Jesus Christ! Yes, makatras ka pa. Dini na. Ay, tawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord. Lang, kusog ka ayo, ang linog lang. Lord Jesus. Relax. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. Ito, sa mga to. Wala. Away, car. Sorry. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Witsa. Okay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umaayo buhaton, day? Huh? Wait lang. Tawag ka manang, day. Lang, manaog, mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis. Sa bridge. Sis. Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang, manaog, mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Naog to, sis. Nag-uyog gihapon siya. Wait sa Ay, kung ang akong tasablik bag. pa ta. Lang, ipawngon ang sakyanan, lab. Naog, sis. Naog, sis. Ayun, puno kayo, sis. Dali, sis. Wait lang, uy. Dali na. Dali na. Kuha akong bag. Ay, madilakan. Ay, dapat. Wait, ala dira sa ikaduha, wait lang. Dali na. Layo na, off na.